Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette aventure sur The Council. Nous jouons ensemble avec notre cher héros qui vient de résoudre une sacrée énigme avec tout un tas de relations, de références à la Bible. Et nous allons donc pouvoir continuer notre aventure en ouvrant cette porte et en terminant l'épisode 2. Voilà, en fait, j'ai découvert que du coup, en fait, on était à la fin du chapitre. Donc, j'ai quasiment... Ouais, en fait, j'ai tout réussi. On va débloquer des points, s'il vous plaît. Plein de points. Niveau 7, mon gars. Niveau 7. Alors, ça me fait 8 points de disponibles. Comment nous allons nous les répartir? Reflection and reflection. So... je vais augmenter d'un point la vigilance, ce qui va me permettre de monter au niveau 2. Un point en interrogatoire, ce qui me permet quand même de réduire les coûts d'effort de 3, ce qui est pas négligeable. Logique, pareil. Agilité, pareil. On va augmenter à chaque fois linguistique et conviction, je suis en mode merdique. Diversion, étiquette, érudition, on va mettre 2 points, comme ça, je suis définitivement tranquille, et on va mettre 2 points en linguistique, et voilà, validé. Voilà, un destin tragique. Alors, du coup, on va pouvoir lire des livres, ce qui va nous apporter, alors attendez, érudition, interrogatoire, linguistique, bingo. Manuscrit équipé, conviction, politique. Politique, c'est pratique. Psychologie, diversion. Psychologie, manipulation. Occultisme. Allez, de l'occultisme. On est parti pour lancer la quête tout de suite. It's time I went back and joined everyone in the small salon. La vitesse à laquelle le mec il a traversé la porte en tête. Il faut que je me dépêche. Bonjour. Bonjour monsieur. Salut toi. You are expected in the small salon, sir. Ok, très bien. Petit salon. Eh ben allons-y, on est parti, on est chaud patate. On continue cette aventure et ça va nous permettre de débloquer des nouveaux trucs. Hop, le petit saloon. Avec toujours ce colosse de marbre. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. Must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Alors, est-ce qu'on lui parle des messages? Ne pas la mettre sur la piste de ma mère. On va lui parler des messages. On va être franc avec elle. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but von Vollner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and were looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Ouais, allez, je lui montre. Yes. Soyons Go francs. ahead, take a look. I see. I must say, thanks for your honesty, Louis. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Est-ce que je me tais ou est-ce que je lui dis? Est-ce que je me tais ou est-ce que je lui dis? Est-ce que je me tais? Je vais lui dire. On va jouer la carte franc-jeu avec Emily parce que je sens qu'elle peut, elle peut nous être utile pour la suite. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma.
She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Ah bon? Sérieux? Why would she do that? I don't know, Louis, but I'll find out. You can count on that. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. Allez, rentrons à l'intérieur. Ça va être du blabla. Et ben voilà. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Et pourquoi? And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds. Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. Ah, on arrive juste au moment où du coup le roi Louis, le roi de France, il est mort. Our Wow. monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. As if Oh là là, ça discutaille sérieusement. Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Allez, je vais calmer le jeu en plus, du coup ça me coûte rien. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Ah, Louis Maras de Richelieu. bonjour monsieur. Related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. Il laisse traîner quand même le mec, hein. Please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Alors, du coup, est-ce qu'on va pouvoir parler à chacun un petit peu indépendamment? Ouais, c'est ça. Tout le monde s'éloigne. Personnage découvert, Manuel Godoy. could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. Début de la I heard confrontation. about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe?
Pourquoi il l'attend? La connaissait-il? Parle-lui de tes découvertes. Tenait-il à elle? Hear you speak, it sounds like you and my mother were close. Let's say I hold your mother in high esteem, yes. We were even planning to work together. That's what he was getting at. Ah, bah oui, forcément, des affaires d'argent. Tell you about our arrangement. Oula, faire celui qui sait. Blablabla. Comment pourrais-je le savoir? Voilà la vraie raison de son intérêt. Est-ce que je fais comme si je savais? Non. Allez. The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself. During one of our discussions, she spoke of an old book, which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. Oh. Book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Eh bah, écoute, parle-lui du Mysterium Cosmogrimum. Ok. I found one. Quite old? With locks on every chapter? Oh no, I'm sorry, sir. This one is the Mysterium Cosmographicum, a book she is particularly fond of. Oh, no. That's not the one. Poor man's disgusted. I shouldn't play with his nerves. Ah, All mince. again. You seem very upset. Mais j'ai quand même réussi. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. C'est un livre qui a des I'm pattes? very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Oh. Vous le connaissez? Conviction indisponible. Je lui mens ou je lui mens pas? Allez, non, je vais pas lui mentir. Indeed. My mother and I had a brush with this individual just a few months ago. What about? About an object stolen from the Order a few years ago, which my mother wanted to recover. C'est peut-être le livre, hein. This situation comes as a great surprise to me. I got him now. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. Von Vollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, Von Vollner. You're the one who Von Burchard was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Mortimer, Holm ou le roi de Prusse? Sincèrement, je ne sais pas. Je pense que je vais répondre au pif. Roi de Prusse. Le roi de Prusse. Your dear king, I should think. What? You mean Frederick William? Oh, my poor fellow. You are miles away. That stupid, pretentious puppet wields no real Eh power. mince. But seeing as you do not wish to be serious, so be it. Good luck to you. Dommage. You better go and check out the painting in Lord Mortimer's study. Rendez-vous dans le bureau de Mortimer. Très bien. Eh bien écoutez, je vous retrouve dans quelques instants. Bien. On est dans une nouvelle pièce. Enfin, dans la pièce de la réception, mais pour le coup, on était dans une cinématique la dernière fois. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas pu l'examiner. Alors, on va prendre du miel. C'est parfait, le petit miel qui fait plaisir. Oh, attendez. Bingo, une pièce de collection. There's a pattern with 5 circles on this chest. 5 cercles.
Eh ben, j'ai la clé. No space left. I'll retrieve it later. De l'élixir d'or, trop bien. C'est quoi déjà l'élixir d'or pour pouvoir... guérir les altérations négatives, c'est vrai. C'est vrai. Et bah du coup, on va essayer de piquer des trucs. Atteindre. De l'ambre. De l'ambre. Et en plus, du coup, on a gagné un point en plus. Yeah. Et là, mon gars, il y a tellement de trucs à observer ici. Ça va être fantastique. Alors, je vois, il y a Napoléon là-bas. Je sens qu'on va nous inviter à lui parler. On va d'abord fouiller au maximum. These look like pages taken from an ancient encyclopedia. Encyclopédie, mais attendez. Ah non, c'est une autre encyclopédie? D'accord. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Alors je regarde partout, hein, évidemment. Ce serait dommage de louper des trucs. Quand même très dommage de louper des trucs. Hop. Cette petite figure de démon. A ruble. Yes! Une nouvelle pièce de collection. Alors, on va utiliser... Hop, comme ça on va pouvoir observer. Peut-être que notre conversation Monsieur va être Bonaparte. un peu plus Can I speak with you intéressante. Mais oui. Alors, Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. sa réputation me suffit, d'accord. Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. He's undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Ouais, d'accord. Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. D'accord. Bon. Donc, apparemment, il lorgnerait sur quelques affaires françaises. Intéressant. On va sortir et on va voir pour accéder donc au bureau de Mortimer. Mortimer.
J'avais déjà fouillé cette pièce, hein, si je me souviens bien. Ouais, j'avais déjà fouillé ce lieu. Excessivement classe. Excessivement méga classe. Ah, tiens, George Washington en train de lire. J'imagine qu'il y a des interactions possibles. J'imagine. Ouais, le jeu nous laisse nous balader un petit peu. Est-ce que du coup on a libre accès partout? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Non, on n'a pas le droit de sortir dehors, donc j'imagine que le huis clos continue. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. Quel contexte? What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come. It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, vous avez un doute everything quand will turn même. out fine. Don't worry. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Ouais. Mon gars, tout le monde est au courant, tout le monde sait exactement ce qui va se passer, mais genre tous jouent à l'innocent. Tiens, un papillon. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Il y a des petits papillons un peu partout. Oh là là, je suis choupi. Ah, c'est vrai, il y avait un truc ici. De l'eau de mélisse. Bingo. Si ça me permet de pouvoir parler à différents personnages et peut-être d'avoir des indices supplémentaires, je vais pas me priver. Ah, cette table. Quand même, la table exquise. La table délicieuse. Oh là 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 là, mais c'est bon sang. Ah mais moi, sans problème. Hein. Je viens manger à tous les râteliers. Hein. Le mec qui n'a aucun... qui est d'une gourmandise. Je sais. Bon. Amber crystals. Ah, voilà. Du coup, maintenant qu'on a un peu plus de points, c'est quand même plus facile d'aller fouiller les coffres et les trucs comme ça. The lock is surrounded by a triple circle. Je crois que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. À vrai dire, en fait, je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir, mais comme quoi, on va arrêter de dire des bêtises. Ah, Louis. Just a man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Logique niveau 2, coût réduit de 3. Le roi s'est enfoncé tout seul.
Your Eminence, I'm sorry for King Louis, but he did everything to put himself there. Louis, how can you say such a thing? Even if France rejects the church, you don't go and behead a person of high status. They always serve our cause better alive than dead. Politically, it's absurd. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Voilà, du coup, le colloque, I'm sure évidemment. a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. Parlez-moi de ses yeux. Je connais sa réputation. Parlez-moi donc de ses rumeurs. As to his faith, I have no doubt. However, his ambition seems to surpass his morality, and I hope that it will not sully the crown. You can say that again. The blue eyes of the latest Infanta, Maria Isabel, have left everyone wondering. Rumors always accompany men of power, Your Eminence. Naturally. But the number of awards and titles granted by the Queen during these past 4 years leave little doubt. So, Godoy really is this out-and-out rascal who uses his charm on the Queen. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be Ok. seeing you, Louis. Bon. On a vu quand même pas mal de nos personnages. Trouvez plus d'indices sur la note de votre mère. Rendez-vous donc dans le bureau de Mortimer. Ok. Donc j'imagine que... Ah, je peux continuer. Trop bien. Je peux continuer. Continuer à faire le tour. Et éventuellement repérer des trucs auxquels je n'aurais pas vu la dernière fois. Non, apparemment que Pouic. Je fais le tour, hein. Je sais très bien que la mission me demande d'aller à tel endroit et tout, mais en vrai, je suis trop curieux de savoir si j'aurais pas loupé des trucs. Et auquel cas... Du coup, là, il y avait l'énigme, avec les jolies petites statues, que je ne peux plus activer, évidemment. Devil's Thorn. I'll keep it. Une petite croix de Malte. Pratique. Je fais le tour hein, du proprio. Ta 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 ta. Eh mais du coup ça je l'avais pas exploré la dernière fois. J'en ai pas le souvenir. L'art du serrurier. Oh là 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 là. Élixir d'or. J'ai toujours pas le droit d'aller dehors. J'imagine un de ces quatre on aura le droit.
De la gelée royale. Bonjour, je vais vous jouer aujourd'hui une petite composition de ma part. Pardon. Ah, désolé, j'ai besoin de déconner un petit peu avec ce jeu quand même, qui est parfois trop sérieux. Ah, crotte. Trop de croix de Malte. 2 laissés. Et là... There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Utiliser la clé de droite. Crotte. Me manque une clé. Fragment of amber. Inventaire plein de croix de Malte. Crotte. Tant pis, tant pis, tant pis. Je monte. Et donc j'atterris. Ah, ici même. Très bien. Bon bah. Je crois que c'est par ici pour aller dans le bureau de Mortimer. Non, je me suis gouré. Ah, bordel. Est-ce que je peux retourner dans le... Non, je peux pas retourner dans la chambre de la victime. Dommage, parce qu'il y avait un super coffre. On aurait pu ouvrir. Non, on n'a pas le droit d'aller dans la chambre de George Washington. Parce que pour le coup, il n'est pas là. Oh, ce serait inconvenant. Dommage, on aurait pu aller fouiller comme un gros sac. Aller choper des trucs. Non, j'ai pas le droit non plus d'aller dans ma piole. Ce qui est quand même incroyable. Tac. Non. En fait, tu passes ton temps dans ce jeu à courir dans les couloirs. Oh, bonjour. Bonsoir. Je peux caresser votre peau. What do you want, Louis? What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Ça ne I m'intéresse doubt that pas. Lord Mortimer invited him for his charm, if you want my opinion. M'en dire plus sur le colloque à Emily. venir. What can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. Très bien. Bah ouais, en effet. Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. En effet, c'est vrai qu'un petit verre, ça permet quand même de détendre l'atmosphère. Voilà, c'est dit. Mais n'empêche, l'alcool est mauvais pour la santé, hein, je vous le rappelle, hein, au cas où. On va pouvoir aller dans le bureau de Mortimer. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Trouver le cauchemar. Sanctus Longinus Martyr.
Oh. C'est dramatique. Tiens, le livre est dispo. Ce qui n'était pas le cas avant. Book of the Mortimer family. Bon, si le livre est dispo, c'est qu'on va devoir s'en servir à un moment ou à un autre. Mais ça veut dire donc que il va y avoir une énigme, il va y avoir un truc, il va y avoir plein de trucs, puisque vu que Lord Mortimer est libre, A minor bird. parlez à l'oiseau. Well, Waldo, is your master good? Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? D'accord, très bien, merci Waldo. Waldo, l'oiseau. Oh. Prendre des baies rouges. Ah, là, j'avoue. That's what you generally feed birds. Bordel, juste pour ça. Voilà, on va faire comme si... Might come in handy. Hop, on va faire comme si de rien n'était. Donc il y a le tableau ici, mais j'imagine bien, on va pouvoir récupérer des trucs en plus. Regardez, déjà. It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. Ah, dommage. J'espérais. 4 trucs à regarder. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Uh-huh. Let's take a closer look. Politique de niveau 1, sciences de niveau 1. Je vais éviter de prendre les chocolats pour l'instant. Comptabilité de l'année 1792. Ok. Oh, le mec. 280 000 livres de toile de maître. Waouh. Consommation de bois l'année prochaine. Le mec, il est là. Dites donc, j'ai une grande passion. Ah, je vais arrêter de manger juste pour pouvoir continuer à avoir des figurines Warhammer. Aïe. Cher monsieur Guido Poletti, je vous écris concernant les dates des tableaux que je vous ai fait parvenir pour votre exposition temporaire. Veuillez noter que ces derniers, faisant partie de ma collection privée, sont datés selon le calendrier franc-maçon, AL en vigueur à l'époque. Comme vous le devinez donc, il faudra penser à retirer 4000 ans si vous voulez que le public ne s'étonne pas de la datation de ces œuvres. Inutile de vous rappeler que l'année maçonnique, ou AL, commence en mars, pas en janvier. Concernant le tableau de Longinus, je me suis permis de faire retoucher sa lance afin de mieux correspondre à sa véritable lance. Je ne saurais trop vous conseiller d'en faire autant sur vos représentations de ce dernier. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations sincères, Lord William Alexander Mortimer, marquis de Westfordshire. Ok. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Donc c'est là que l'énigme commence. Trouver un mécanisme pour déplacer le tableau. No mechanism here. No mechanism here. Il faut que je trouve une lance.
Là. No. Let's look elsewhere. Cherchons ailleurs, cherchons ailleurs. Est-ce que c'est là? Okay, no mechanism behind this painting. We'll have to keep looking. Est-ce que si je donne à bouffer à l'oiseau... Mine a bird. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. D'accord, ok. Donc, il s'est passé quelque chose ici. Let's take a closer look. Et si je Dark prenais un chocolate chocolat? beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Du chocolat. Et est-ce que j'ai le droit de lui donner du chocolat? What have I done? It looks like I've killed him. Oh merde! I better not hang around. Non, mais pourquoi j'ai tué l'oiseau? Pourquoi j'ai tué l'oiseau? Ah, attends. Qu'est-ce que... Which four-letter word could open this chest? J'ai pas ce qu'il faut. Trouver un mécanisme pour déplacer le tableau. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. Ah, attendez, j'avais pas vu. Things sometimes. Ah. Oh bordel, vous êtes sérieux? Ah, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Non. Ok, bon. Eh ben écoutez les gens. 4 tableaux, 4 symboles. J'imagine que ça doit avoir un rapport. En plus, il y a 10 milliards de symboles. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Je vous fais évidemment des gros bisous et je vous dis à ciao bye tout le monde.